여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 레위기 4장에 나오는 속죄제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. Vamos a hablar sobre la ofrenda por el pecado en el libro de Levíticos capítulo 4. 레위기 4장 27절 말씀부터 읽어 내려가겠습니다. Primero doy lectura desde Levítico capítulo 4, versículo 27. 만인 백면의 하나가 여호와의 검령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 그 범한 자의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 그 속죄제 희생이 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. 제사장은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 담 밑에 쏟고 Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. 그 모든 기름을 화목제 희생의 기름을 취한같이 취하여 단 위에 불사를 여호와께 향기를 결지니 제사장이 그를 위해 속죄한 자 그가 사함을 얻으리라. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. 이런 이야기를 한번 해봅니다. Vamos a hablar de lo siguiente. 아마 사람들이 한두 번 병원에 가본 경험 Estoy seguro que muchas personas han experimentado el ir a un hospital. 병원에 가서 의사를 만나서 이제 상담을 하고 검사를 하게 될 때 Y cuando van al hospital se encuentran con un doctor que les revisa. 의사는 아무렇게나 검사하거나 이야기하지 않을 거예요. Y el doctor no revisa sin saber ni conocer. 의사는 분명히 그 환자의 병 정세를 정확하게 파악을 하고 El doctor examina cuidadosamente los síntomas del paciente 병명을 찾고 y determina qué enfermedad tiene. 정확하게 알고 난 다음 Y después de saber qué es exactamente, 치료를 하려고 시도를 하고 receta un tratamiento al paciente. 아무리 급한 환자라도 Y no importa qué tan grave esté el paciente. 이 사람 몸의 병이 뭔지 모르는 상태에서 Sin conocer qué enfermedad tiene exactamente, 그것은 절대로 그 환자를 함부로 치료하지 않아요. no podrá curar a esa persona. 정확하게 그 병을 알고 나면 Después de conocer exactamente qué enfermedad tiene, 병은 이런 병이구나. puede saber qué clase de enfermedad tiene el paciente y cómo puede ser curada. 이제 치료 방법을 택하게 돼요. De esta forma determina el tratamiento. 먼저 환자의 병의 정세를 정확하게 파악을 한다. Sin tener conocimiento de los síntomas exactos que tiene el paciente, 그걸 모르고 치료하는 의사는 아무도 없어요. ningún doctor podría ayudarlo. 그것처럼 De esta manera, 성경의 말씀을 모르면 sin conocer la palabra de la Biblia, 어떤 결과가 올까요? ¿cuál sería el resultado que tendríamos? 신앙을 하는 어떤 사람들이 Muchas personas que están viviendo una vida espiritual, si no conocen la Biblia, 이렇게 하면 되겠지? pensarían que viven bien. 이래 하다 보면 하나님 받으시겠지? Si vivo así, Dios me podría aceptarme. 전부 다 자기가 좋아하는 자기 생각을 따라서 하겠죠. Harían de acuerdo a sus pensamientos. 성경을 모르는 수많은 사람들이 살아가는 모습들을 보면 Cuando vemos cómo viven las personas que no conocen la Biblia, 별의별 방법으로 사는 사람이 굉장히 많아요. hay mucha gente que vive de distintas maneras. 어떤 사람이 이렇게 말을 해요. Algunos piensan de la siguiente manera: 자기가 열심히 기도하면 구원을 받고 si oro mucho voy a recibir la salvación. 열심히 봉사하면 천국 가요. Si ayudo como voluntario voy a ir al cielo. 죄송하지만 그 말씀이 성경에 어디 있습니까? Si les preguntas en qué parte de la Biblia está escrito eso, no pueden responder. 수개월 전에 Hace unos meses 어떤 구청장님을 conocí al director del distrito. 그분과 함께 앉아서 이렇게 긴 시간을 대화할 수 있어요. Pudimos conversar por un buen tiempo 그분이 이야기하다 y mientras lo hacíamos, 어릴 때부터 교회를 다니셨다.
Comentó que asistía a una iglesia desde que era muy joven y que iba a esa iglesia por muchos años. 청장님 본인의 말로는 Y dijo eso, 그냥 형식적으로 다녔습니다. que asistía continuamente. 지금은 내가 나가는 교회가 있고 Tengo una iglesia a la que asisto 또 내가 출석하는 교회가 있고 y sigo asistiendo. 내가 이제 목사인 걸 알고 Él sabe que soy pastor 미리 이야기를 하더라고요. y ya me dijo anteriormente 자기를 보고 우리 교회 오락할까 봐. que teme que yo le pida que asista a nuestra iglesia. 저는 절대로 우리 교회 오라고 안 하고 Pero yo no le pediré que venga a mi iglesia. 그냥 편안하게 그냥 저하고 대화 좀 합시다. Solo le dije que sea libre y que comparta. 많은 이야기를 하는 도중에 Y hablamos de muchas cosas 청장님 정말 제가 외람된 질문 같지만 y podía pedirle 이런 질문을 하나 하고 싶은데 si estaba bien que le pregunte algo. 괜찮습니다. 하나 Está bien, dijo, siga. 참 주로 많이 하는 질문이 있어요. Hay algo que usualmente pregunto. 우리가 학교 다니면서 배우는 구구단 구구법인데 Es como una tabla de tiempo que aprendemos cuando vamos a la escuela. 이엘 무디는 자기 훈련 받아오는 학생들에게 테스트할 때 하는 꼭 질문이 있다. Le conté que D.L. Moody hace un examen a las personas que van a recibir un entrenamiento. 그 신학생들에게 묻는 질문, 더하기 빼기를 묻는 Cuando vienen les enseña la suma y resta. 2 더하기 3이 얼마입니까? ¿Cuánto es 2 más 3? 대학교를 나오고 Y si se han graduado de la universidad, 소위 말하는 명문대를 나온 사람 si fueron a buenas escuelas. 그런 질문을 굉장히 그 사람을 자존심 상하게 하는 Cuando les hacen este tipo de preguntas les ofende un poco. 그 사람의 수준에 맞는 질문을 해야죠. Debería preguntar cosas que estén a su nivel 그런 사람들 연력학 법칙을 묻든지 y les pregunta sobre la teoría de la energía. 거기에 맞는 어떤 질문을 해야 돼. Debería preguntar lo que corresponda a la persona. 근데 이제 초등학교 취급을 하니까 Pero cuando los trata como alumnos de primaria, 싫어하죠. lo odian mucho. 그리고 DLVD를 꼭 그렇게 자주 오는 친구들이 Entonces todas las personas que vienen a la ciudad 밤새도록 올 수밖에 없도록 합니다. se asegura que tienen que viajar toda la noche. 오락할 때 Entonces cuando les pide que lo visiten, 4시에 만납시다. les dice, nos veremos a las 4 de la mañana. 당신이 있는 사무실로 Y les pide que vayan a su oficina. 거기는 새벽 4시에 올라가면 미리 오거나 아니면은 밤새도록 와야 돼. Porque si quieren verlo en su oficina a las 4 de la mañana, 차가 다니지 않는 외딴 곳 y como está en las afueras de la ciudad donde no hay transporte, tienen que viajar una noche antes o viajar mucho antes. 까지 막 기다리고 Y les hace esperar. 그래서 이제 뭐 질문은 간단해. Y sus preguntas son muy simples. Sumas o restas. 조금 높여가지고 구분 Y el director esperaba mi pregunta. Y me dijo, pregúnteme por favor. 청장님이 이렇게 물었어요. Le dije, 혹시 청장님의 손자나 손녀가 학교를 다니겠습니까? ¿tiene algún nieto que va a la escuela? 초등학교 다니는 Quizás a la primaria. 그 학교 선생님이 Él tiene profesores de primaria. 2 곱하기 4를 9라고 가르치면 어떡하시죠? ¿Qué haría si uno de sus profesores le enseña a su nieto que 2 por 4 es 9? Entonces el director se quedó callado 그 질문이 황당한 질문. y luego dijo, ¿qué clase de pregunta es esta? 내가 유치원도 안 된단 말이야. Quizás pensó que esto es muy básico. 그런 마음이 막 올라오겠죠. Tuvo ese corazón. 다시 묻 Entonces le volví a preguntar, 만약에 천장님의 손자가 나가는 학교 선생님이 si el profesor de su nieto 2 곱하기 1을 9라고 가르치면 le enseña que 2 por 4 es 9, ¿qué haría? Y se quedó callado por un momento y dijo, está mal. 어떤 학교에 손자를 보내실랍니까? Quisiera enviar a su nieto a esa escuela si está mal. 찾아가서 이야기를 해야지. Tendría que ir y hablar con ellos, dijo. 그래도 안 듣고 계속 그렇게 가르치면 어떡하실랍니까? ¿Qué pasa si va y les habla pero no lo escucha y siguen enseñando de esa manera? 그러면 내가 손자를 데려오든지 원수를 써야죠.
Entonces tendría que sacar a mi nieto de esa escuela. Es cierto, le dije. Y él estaba un poco impresionado. Y le dije, 청장님이 나가는 교회에서는 어떻게 성경을 가르칩니까? ¿cómo enseñan la Biblia en la iglesia que usted asiste? 성경에서는 예수님이 세상께 다 가져갔다. Porque en la Biblia dice que Jesús vino a quitarnos toda iniquidad. 누구든 예수를 믿으면 어렵게 된다고 돼. Y no importa quién sea, si cree que es salvo por medio de Jesús, recibió eterna redención 성경에서는 모든 죄를 사했다고 돼. y lavó todos nuestros pecados 그래서 예수님이 세상 죄를 가져갔다 그래요. y quitó el pecado de todo el mundo 우리가 거룩하게 됐다고 돼. y fuimos santificados. 교회 목사님 그렇게 가르칩니다. ¿Su pastor le enseña de esta manera? Le pregunté. 만약에 죄가 있다고 가르친다. Si aún le enseña que tienen pecado, 그거는 2 곱하기 4가 9로 가르치는 똑같은 거 아니냐? es como si le enseñara que 2 por 4 es 9. 성경에서는 예수님이 세상 죄 다 가져갔다면 Si la Biblia dice que Jesús se llevó todo el pecado del mundo, 가져갔다고 가르쳐야 되지. entonces deberíamos enseñar que el pecado fue llevado por Él. 안 믿더라도 그렇게 이야기해야 되는 거야. Incluso si no creyese, igual debería decir eso. 왜 오늘날 교육은 참 잘 가르치는 A pesar de que su educación es elevada, 교회들은 자기 사상과 교리를 가르쳐야 되죠. la iglesia le está enseñando de esa manera. 선생님도 회개하고 용서해달라고 그렇게 많은 회개 기도해 오셨죠. Igual usted ha estado orando por el arrepentimiento, ¿verdad? 그래서 그걸 성경을 들고 쭉 1시간 동안 보고 Oró por el perdón y él dijo que sí. Y abrí la Biblia y le prediqué el Evangelio por una hora. 속죄졌는지 ¿Cómo los pecados fueron perdonados? 성경에서 이 속죄 제사의 말씀을 펴놓고 설명돼가면서 Y cuando le hablé sobre la ofrenda del pecado, le expliqué cómo Jesús lavó nuestros pecados. Y al final dijo, 마지막에 이러더라고요. 목사님 Pastor, 이거 믿으면 되는 거예요? ¿puedo creer en esto? 이거 성경 그렇게 돼 있잖아요. Sí, porque así está escrito en la Biblia. 쉬워요? ¿Y es así de fácil? 이렇게 예수 믿는 게 쉬워도 돼요? ¿Creer en Jesús puede ser tan fácil? Dijo. 그럼 어떻게 어려워지나요? No tiene que ser difícil, le dije. 성경에 이렇게 돼 있지 않습니까? Está escrito en la Biblia. 이거 믿으라고 하지 않습니까? Y así dice que debemos creer en eso. 해놨지 않습니까? Jesús ya lo hizo todo. 믿는 겁니다. Y solo debemos creer. 그럼 나 이거 믿어. Y eso debemos hacer todos. Entonces debo creer en esto. Sí, eso tiene que hacer. Entonces no tengo pecado. 죄가 없긴 없어 돼 있잖아. Usted no tiene pecado. ¿Por qué dice que no tiene? Le dije. Porque la Biblia dice que no tengo pecado. Pastor, ¿me está mintiendo? No, le dije. 죄 딱 했잖아. Si hace un momento me dijo que tengo pecado. Sí, yo dije eso. Pero 말씀에 보니까 ahora miren la Biblia. La palabra dice no tengo. 믿으면 되는 거죠. Entonces debemos creer en lo que dice la Biblia. Sí, eso debemos hacer. Y estuvo muy feliz. 이걸 잘 모르는 사람 Pero las personas que no saben esto, 그냥 자신의 어떤 사상이나 교리를 따라 con su propia ideología y doctrina, 쉬운 이야기로 en diferentes religiones, 교회에서 como el hinduismo, 어떻게 가르칩니까? ¿cómo enseñan ellos? 그들은 죄를 씻기 위해서 Les enseñan que para limpiar sus pecados 겐지스강에 가서 막 목욕하라 그러죠. tienen que ir a lavarse en el río Ganges. 그러면 죄가 사해진대요. Entonces cuando van a bañarse en ese río, 잘 모르겠죠. bueno, no sé bien, pero no tiene sentido. 근데 참 많은 사람이 그걸 믿고 그렇게 또 해요. ¿Por qué tantas personas van y creen en eso? 근데 가톨릭 교회에서는 어떻게 하냐? Así como los católicos 고해 성사를 enseñan a confesarse. 죄를 지은 걸 신부앞에서 Tienen que confesar sus pecados. 그러면 제가 용서된다고 말을 해요. Y les dicen que si haces esto, tus pecados son perdonados. 성경에 있으면 그렇게 하면 돼요. Y si eso estuviese escrito en la Biblia, deberían hacer eso. 하나님 말씀에 그렇게 기록돼 있으면 Si eso estuviese escrito en la palabra de Dios, deberían hacer eso. 무시 그래 해야지. Deber- 근데 Pero es- 성경에 그런 말이 없어. Pero eso no está escrito en la Biblia. 그러면서 이 가톨릭의 중세 시대에서는 어떤 일을 했습니까? Y sobre cometer el pecado, ¿qué hacen los católicos? 면죄부를 판매했잖아. Conceden el indulto. 근데 그걸 다 믿어야 되고 사람. Y todos creen en eso. 왜? ¿Por qué? 그 당시 사람은 성경을 안 보고 안 읽으니까. Porque no pueden leer la Biblia y ver qué dice.
이 평신도는 성경 못 보게 하니. porque a lo largo del tiempo no estaban permitidos leer la Biblia. 기록도 아무것도 모르니. No conocían la Biblia. 그냥 신부들이 가르치는 대로 믿는. Solo creían en lo que el sacerdote les decía. 만약에 이 시대 이 나라에도 만약에 성경을 없고 읽지 못한다. Incluso ahora, a pesar de tener una Biblia, 성경이 뭐라 기록되는지 모르기 때문에 no sabemos qué está escrito en ella 시킨 대로 따라가겠지. y hacemos lo que nos enseñan, 근데 참 감사한 것은 pero no sabemos lo que dice. 저는 제가 된 우리 한국말로 된 성경책을 읽고 있어요. Yo leo la Biblia en coreano 지금은 전 세계 언어로 성경이 다 번역돼 있어요. y ahora la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas, 누구든지 이 성경을 읽을 수 있도록 así que cualquiera puede leerla. 읽으면 다 구원받을 수 있도록 Y si leen la Biblia, pueden recibir la salvación, 받을 수 있도록 pueden recibir el perdón de sus pecados, pueden ser lavados. 준비되어 있는데도 Y todo está escrito ahí. 현 시대 사람이 성경 보기를 너무너무 싫어해서 Pero mucha gente no quiere leer la Biblia, 집집마다 성경책은 있어요. a pesar de tener una en sus casas, 책꽂이에 꼽혀 있고 en sus estantes de libros. 예배 갈 때 성경 들고 가지만 Y cuando van a sus iglesias llevan sus Biblias, 성경을 읽지 않아요. pero no leen sus Biblias, 관심도 없어. no tienen interés en sus Biblias. 교회 가서 예배 So- 드리고 solo van a sus iglesias 참석하고 para los cultos 교회 목사가 시킨 대로 그냥 11조 내고 y dejan ofrendas y sirven como voluntarios 하면 신앙이 좋다고 칭찬을 y 받아요. los aplauden por sus buenas vidas espirituales. 그냥 그렇게 사는 거예요. Así es como viven. 이 시대의 현대 종교는 어떻습니까? ¿Y cómo es la religión en estos días? 회개하면 제가 용서된다는 말을 회개를 Si piden perdón por sus pecados, entonces se les perdona. 성경 어디에 회개하면 제가 용서된다는 말을 ¿En qué parte de la Biblia dice que si pide perdón se le perdonará? 이름을 만나면 물어. Y yo les digo a las personas que conozco, 죄송하지만 siento mucho decirles esto. 성경 어느 말씀에 회개하면 제가 용서된다 기록되어 있습니까? ¿En qué parte de la Biblia dice que si pide perdón se le perdonará? 하십니까? ¿Por qué pide perdón? 그러면 회개하지 안 하고 됩니까? ¿Cómo? ¿No podemos pedir perdón? Pe- 성경 어디서 회개하라고 되어 있습니까? pero ¿en qué parte de la Biblia encuentra eso? 성경에 없는 말을 왜 믿습니까? ¿Por qué cree en algo que no dice en la Biblia? 참 많은 사람은 성경과 상을 그냥 그렇게 믿어. Muchas personas creen en esto sin conocer la Biblia. 방언하면 구원받아. Si habla lengua significa que es salvo. 회개하면 죄용서받아. Si pide perdón, se le perdona. 막 눈물 콧물이 막 흐름 나오면 막 Y llora y piensa que recibe el Espíritu. 자, 이런 식으로 오늘날 사람들이 성경을 모르면 이게 힘들다. Y de esta manera las personas que no conocen la Biblia creen. 근데 참 감사한 것은 Pero afortunadamente 오늘 읽었던 성경 27절 31절에 보니까 leímos el versículo 27 del capítulo 4 사장이죠. de Levítico en la Biblia 제3을 받는 이야기가 분명하게 나왔습니다. y explica claramente cómo se pueden perdonar los pecados. 27절에 En el versículo 27, 성면에 하나가 여호와의 검령 중 하나를 부정히 범하여 허물이 있었다가 si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 여기서 말하는 여호와의 검령은 así que cuando habla de los mandamientos, 하나님이 주신 법을 말하죠. son los mandamientos dados al hombre por Dios. 자기도 모르는 사이에 죄를 지었던 거. Y si cometiese pecado sin conocer su falta, 시간이 어느 날 내가 죄를 지었고 luego se da cuenta que cometió pecado. Oh, hice algo malo. 율법에는 죄를 범하면 죽음과 사망이 와야 되기 때문에 Dado en los mandamientos, la paga del pecado es la muerte. 내가 죄를 지어서 내가 사망이고 Oh, cometí pecado y ahora debo morir. 죄의 깨우침을 받거든 그래. Pero la palabra dice que cuando uno se da cuenta 자기가 범한 죄의 깨우침을 받거든 que ha cometido pecado, 그 다음에 이제 어떤 제물을 가지고 어떻게 이걸 제사를 드리면 제가 시켜준 방법이 있겠죠. explica detalladamente qué clase de ofrenda tiene que pagar para lavar su pecado. 잘못한 걸 깨닫기 전까지는 Pero si no hubiese reconocido su pecado, 이 제사를 왜 해야 될 의미도 모른다. no sabe el significado de la ofrenda que está dando. 자, 그걸 알게 되거든. Y cuando se da cuenta,
자, 성경 분명히 레위기서 4장에서는 En Levítico capítulo 4 제사함을 받는 분명한 길을 여기 제시해 놨습니다. está escrito claramente cómo los pecados pueden ser lavados. 한 군데 읽어볼게요. Vamos a leer otro versículo de la Biblia. 레위기 32장 Vamos a leer 말씀을 보겠습니다. Éxodo capítulo 32, versículo 19. 32장 Éxodo capítulo 32, versículo 19. 제가 18절부터 읽어 내려갈게요. Voy a leer desde el versículo 18. 모세가 가로되 이는 성전가도 아니요 폐하여 부르짖는 소리도 아니라 나의 듣기는 노래하는 소리로다 하고 Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. 진에 가까이 이르러 송아지와 그 춤추는 것을 보고 대노하여 손에서 그 돌판 산 아래로 던져 깨뜨리 Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. 자 모세가 시내산에서 내려올 때 Así que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, 하나님 주신 십계명을 손에 들고 él tenía los 10 mandamientos que Dios le había dado 내려와 보니까 en sus manos. Cuando bajó, 이스라엘 백성들이 금송아지를 los israelitas adoraban el becerro de oro 그게 하나님이라고 믿고 y creían que era su Dios. 절을 하고 Lo alababan cantando y bailando. 춤을 추고 노래를 부르고 엄란하게 섬겨도 El pueblo estaba desenfrenado 딱 율법의 십계명을 1계명이 보니까 porque está escrito en el primer mandamiento, 나 외에 다른 신을 두지 말라 했는데 no tendrás dioses ajenos delante de mí. 이스라엘 백성들은 지금 금송아지를 신이라고 믿고 있으니까 기가 막히죠. Pero el pueblo de Israel adoraba este becerro de oro como a un dios. 모세가 돌 십계명을 집어 깨뜨려. Por eso Moisés rompió las 2 tablas. 그런다고 해결되지 않죠. Pero aún así no estarían absueltos. 그런다 이게 해결되고 얼마나 좋겠어요. Qué bueno sería que estaría arreglado. 자 그날 모세가 십계명을 갖고 내려올 때 이 Pero por los 10 mandamientos que Moisés trajo, 땅의 백성들이 3천 명이 죽음을 3,000 hombres murieron ese día, 죄를 씻는 길이 없었어요. ya que no había forma de lavar sus pecados. 하나님이 율법은 주셨지. Dios les dio los 10 mandamientos 죄를 씻는 말씀이 없으니까 sabiendo que no había forma de lavar sus pecados. 죽어야 돼. 3,000 hombres iban a morir. 자, 32장 30절 말씀을 합니다. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículo 30. 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가노니 혹 너희의 죄를 속할까 하노라 하고 Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré. 내가 하나님 앞에 올라가는데 Ahora no saben exactamente cómo lavar los pecados. 너희 죄를 속할까 하노라. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. 죄를 씻는 규례를 정확하게 모른다. Si hago esto, es posible que me vaya al cielo. 하나님 앞에 가면 제가 사해질란가? Si hago esto, quizá reciba la salvación eterna. 천국 가겠지. If I do this, I may go to heaven. 내가 이렇게 열심히 착하게 살면 내가 제산 받겠지. Ellos no saben con exactitud cómo lavar sus pecados. Receive salvation. 성경을 통해 정확하게 죄를 씻는 규례를 모르니 Ellos no saben con exactitud cómo lavar sus pecados. 너희 죄를 속할까 하노라. Solo conocen los quizás pueda hacer algo para lavar mis 속할 수 pecados. 있고 안 할 수 있다는 거예요. Quizás significa que mis pecados pueden o no pueden ser lavados. 분명하지 않는 No es algo seguro. Sure. 성경 뭐라고 되어 있냐면 Pero ¿qué está escrito en la Biblia? 25장 21절을 제가 읽어보겠습니다. Voy a leer Éxodo capítulo 25, versículo 21. 백성들에게 이렇게 Verse 말씀하십니다. 25. This is what God said. 21절에 Versículo 21. 속죄소를 교회 위에 얹고 내가 네게 줄 정급판을 교수에게 넣어라. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Testimony that I will give you. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 정급교회 위에 있는 두 그룹 사이에서
내가 이스라엘 자손을 위하여 네게 명할 모든 일을 네게 이르리라. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. commandments to the children of Israel. 하나님이 이스라엘 백성들에게 만나자 하는 장소가 있습니다. Pero Dios menciona que se declarará al pueblo de Israel. 바로 여기 21, 22절 말씀에 보면 Al leer los versículos 21 y 22, 속죄서 위에서 우리 인간을 만나기로 원합니다. Él dice que se declarará a nosotros encima del arca. 바로 이 정극궤 위에서 인간을 만나기로 원하는데 Está escrito, el propiciatorio encima del arca. 21 참 재밌는 말씀입니다. Hay algo muy interesante aquí. 자, 속죄서를 궤 위에 얹고 그래. Él dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. 내가 네게 줄 정급판을 궤 속에 넣어라. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 하나님이 이스라엘 모세에게 준 율법 10계명의 돌판을 그 안에 넣으라 그 말이야. Eso significa que pondrás las 2 tablas de piedra que le di a Moisés. 뚜껑을 닫아놓고 그 위에서 인간을 만나게. Deberás cubrirlas y encima de ellas se nos declarará Dios. 여기서 한 인간을 만날 때 Y cuando eso pase, 죄가 있는 인간을 어떻게 만나시느냐? ¿cómo puede ser posible que Dios se presente ante un pecador? 율법을 10계명을 넣고 뚜껑을 닫고 그 위에서 앉아서 만나니까 Dios se declarará después de colocar los mandamientos ahí y cubrirlos. 법이 없이 만나게. Eso significa que Dios se declarará al hombre sin ningún mandamiento. 죄도 묻지 않겠다는 거야. Él no exigirá por ningún pecado. 거기서 내가 너를 만나고 Dice, y de allí me declararé a ti. 거기에서 이스라엘 자손을 위해 네게 명할 모든 일을 네게 이야기해 줄게. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, 하나님 인간을 만나는 장소를 가르쳐 주셨습니다. enseñándonos el cómo y el dónde, el lugar donde deben ir. 하나님의 성소 안에 Colocarás los mandamientos en el arca, cubriéndolos con el propiciatorio. Y encima del propiciatorio es donde me declararé a ti. 그 위에서 내가 너를 만날게. Y el propiciatorio es donde me declararé a ti. Presenté sin los mandamientos. 그래서 내가 너에게 말할게. Y hablaré contigo. 여기 들어가면 하나님을 만나고 사는데 Así que cuando estés ahí, podrás presentarte ante 죄를 Dios. 씻는 것을 모르니까 O porque ellos no saben cómo lavar sus 내가 pecados. 하나님 앞에 올라간다. Pero yo subiré 혹 너희 죄를 por los 속할까 demás. 하라. I'll make atonement for your sins. 자, 죄 사함을 받는 길을 정확하게 모르면 Ahora Jehová quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. 대로 자기 방식대로 죄를 씻으려고 하겠지. Si ustedes no saben exactamente cómo lavar sus pecados, 그래서 별의별 많은 종교에서 방법이 나옵니다. solo tratando de lavar sus pecados por su cuenta, Their own ways of washing their 그렇게 sins. 하면 죄가 씻겨질 거라고. es porque de diferentes maneras tratan de lavar sus pecados. 말도 안 되는 소리. Y si piensan que si hago esto podré lavar mi pecado, 다 길이 있고 말씀이 있는데 son tonterías, porque en la Biblia está escrita la manera de lavar nuestros pecados. 하나님의 인간의 죄를 어떻게 해결하셨는지 제 길을 알면은 Si sabemos cómo Dios lava nuestros pecados, 성경을 펴놓고 여기 이렇게 돼 있습니다. podemos claramente abrir la Biblia y decir así lavamos nuestros pecados. 됩니다. No se trata si hacemos esto. 그럼 너무 쉽잖아요. Cuando acorde a esto no era tan 오늘 fácil. 읽어드린 성경 레위기 4장에 보면 Cuando vemos lo leído hoy en Levítico capítulo 4, 이런 말씀이다. 한번 찾아볼게요. esto está escrito. 레위기 4장 Levítico capítulo 4, 다시 돌아가겠습니다. vamos a ver 13절 말씀을 합니다. voy a leer desde el versículo 13. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 금령 중 하나라도 그릇 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니 그것은 해막 앞으로 끌어다. luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión.
회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지 피를 가지고 회막에 들어가서 Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 장 앞에 7번 뿌릴 것이며 Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. 또 그 피로 회막 안 여호와 앞에 있는 담불에 바르고 그 피 전부를 회막 문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. 그 기름을 가취하여 단 위에 불사르되 Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한 것 같이 할지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 적 그들이 사함을 얻으리라. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. for them, and it shall be forgiven them. 자, 이 20절에 보면 Al leer el versículo 20, 회중을 위하여 속죄한 적 그들이 사함을 얻는다로 되어 있습니다. así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Shall be 내가 forgiven them. 아무리 죄를 범해도 Así que al cometer un pecado, Sin 내가 죄를 범한 걸 알고 죄를 알게 되면 conozco el pecado que cometí. comes to my knowledge if I 여기서 know 이 말씀 그대로 하면 Si lo hago acorde a estas palabras, these words. 죄를 사함 받으신 길이 분명히 기록되어 있습니다. ¿hay un camino en el que pueda pagar el precio de mis pecados? 온 회중이 죄를 범했을 때 용서받는 Este es 길이고 el caso cuando toda la congregación comete pecado. 아까 읽었던 본문에는 평민이 죄를 범했을 때 죄를 속하는 이야기고 En nuestra lectura principal de hoy está escrito como una persona del pueblo comete pecado. 앞에 가보면 Volviendo un poco atrás, 3절에는 en Levítico capítulo 4, versículo 3, 제사장이 범죄하였을 때 죄를 용서받는 이야기가 기록되어 있습니다. si el sacerdote ungido pecare, When the priest commits sin. 그리고 13절 아까 읽었던 온 회중의 죄를 범했을 때죠. ahora el versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiere errado, 22절에서는 족장이 죄를 범했을 때 이야기가 나옵니다. y en el versículo 22, cuando pecare un jefe, 이 레기 4장에는 하나님이 죄 씻는 길을 정확하게 설명해놨어요. en el capítulo 4 de Levítico, Dios escribe detalladamente cómo puede lavarse el pecado. 제사장이 죄를 범했어요. Si el sacerdote ungido pecare, 온 회중이 죄를 si 범했어요. toda la congregación de Israel hubiere errado, 족장이 죄를 범했어요. cuando pecare un jefe, 평민이 죄를 범했어요. si alguna persona del pueblo pecare, 제물이 다 다른. cada uno tiene diferentes ofrendas. 제사장과 회중이 죄를 범했을 때는 Cuando el sacerdote y toda la congregación cometan pecado, 모든 수송아지를 끌고 와서 제물을 드려야 하고 deben elegir al becerro sin defecto para expiación. 족장이 죄를 범했을 때는 Cuando pecare un jefe, presentará 수 염소를 제물을 드려야 되고 por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. 백민이 죄를 범했을 때는 Si alguna persona del pueblo pecare, 소로 제물을 드리라고 돼. traerá por su ofrenda una cabra. 자, 그래서 이 방식대로 하면 죄가 씻겨진다로 말이에요. Así que cuando hagan esto, todos sus pecados serán lavados. 너무 쉽잖아. Es muy fácil. 아, 내가 죄가 있구나. Sí, yo he pecado. 그럼 이 죄를 용서받으려면 Para poder lavar este pecado, 이 방법을 따라가면 si hago lo que está escrito, mi pecado será lavado. Washed. Who am I? 아, 내가 생기기는 제사장처럼 생겼지만 ¿Acaso soy un sacerdote? 나 평민이구나. ¿O soy una persona del pueblo? 그럼 평민이면 제물이 뭐였죠? Sí, soy una persona del pueblo. ¿Cuál era la ofrenda? 암염소. Es una cabra. Female goat. 아, 우리 집에 암염소가 없다. ¿Acaso tengo alguna cabra? Good. 송아지는 많은데. Solo tengo una vaca. How? 그럼 송아지만 갈고. ¿Por qué solo tengo vacas? 아, 암염소도 송아지 훨씬 비싸고. Porque en comparación de las cabras, las vacas son más costosas. More expensive. 너무 좋아하시고 Eso será mejor. Happy about it. Es mucho mejor. 하나님 안 받아. Dios no lo aceptará. 하나님 당신 원하는 거. Porque está escrito. We have to take what 우리 God wants. 생각에는 그러면 Si es una persona del pueblo, We can do this. But the word una, of God. 평민은 암염소, If it's una a cabra common sin people, defecto, the cuan- kid of the goat. 족장은
수염소. If it's a ruler, Cuando sea un then jefe, 사장은 수송아지. un macho cabrío sin defecto. you 온 have to take 회중도 the bull. 수송아지. Cuando el sacerdote, Bull. 딱 정해놨어. It's decided. un becerro sin 그러면 defecto. 그걸 가지고 가서 하면 돼. Es lo que Then está you should take escrito. that and do 근데 as 이 it is. 제사함을 받는 길을 모르는 사람 Entonces But then deberemos people ofrendarlo don't así. know how to wash their 기도하면 sins. Pero si no 되겠지. saben cómo lavar sus pecados, ¿solo rezando bastará? ¿Ofreciéndome como voluntario bastará? 하면 되겠지. Si hago la hora piadosa, ¿bastará? 전부 다 자기 생각을 따라 살아요. Viven con sus propios pensamientos. 그렇게 되죠. Pero no es lo que está escrito en la Biblia. 분명하게 Dios nos ha enseñado cómo lavar nuestros 제사함을 pecados, 받는 길을 가르쳐 주셨어요. cómo debemos hacerlo. Has taught us to wash our 그럼 우리가 sins. 뭘 해야 돼? Después de saber quién soy, 내가 누군지를 알아야 되겠죠. esto es lo que Dios dice. 그래서 하나님 우리를 보고 이렇게 말씀하셔요. Cuando vemos Isaías capítulo, 이사야 55장 말씀에 보면 cuando vemos Isaías capítulo 55, veamos 이사야 55장 Isaías capítulo 55. 8절 9절 한번 읽어보면 Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. 거기에 이런 말씀이 있습니다. Esto está escrito. 이사야 55장 Isaías capítulo 55, versículo 7. 7절 Verse 7. 악인은 거기를 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나오라. 그가 늘 용서하시리라. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 여호와의 말씀에 내 생각 너희 생각과 다르면 내 길은 너희 길과 달라서 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos dice el Señor? 악인은 그 길을 Él dice, deje el impío su camino, 그 생각을 y el hombre inicuo sus pensamientos. 버리고 그랬어. Él dice, déjenlos, Forsake them, 여호와께로 돌아와라. y vuélvase a Jehová. Lord. 이게 진정한 회개. Este es el verdadero arrepentimiento. 자, 우리가 해야 할 일이 뭐냐? Entonces, ¿qué debemos hacer? To do. 내 길과 내 생각을 버리라. Después de dejar mis caminos y mis pensamientos, 내가 악인이라는 사실을 발견하게 si 되면 descubro que soy el 내 impío 생각을 가지고 가진 않게. y no dejo mi camino, 내가 불의한 자라는 걸 내가 알게 된다. si sé que soy el inicuo y no dejo mis pensamientos, pero las personas creen que estoy en lo correcto, nunca dejaremos nuestros pensamientos. La Biblia Forsake themselves. 성경은 The Bible. 너는 악인이야. dice que tú eres impío, 너는 불의한 자야. tú eres el inicuo. 네 길과 네 생각을 버려. Debes dejar tus caminos y tus pensamientos. 네 길은 Tus caminos y tus pensamientos 하나도 안 맞아. no son los míos. Same as mine. 너무 차이가 많이 Hay 나. una gran diferencia 하늘과 땅만큼 entre el cielo y la tierra. 그래서 버려야 돼. Así que debes dejarlos. 그는 절대로 나하고 하나 할 수 없어. No puedes ser uno conmigo. 성경은 그렇게 말하고 Es lo que está escrito en la Biblia. 사도행 2장 37절 이하절에 보면 En el libro de Hechos, Chapter 2, verse 이렇게 37, it 말씀하셨어요. says like this. 회개하고 Repent arrepentíos 세례를 받고 y bautícese 제삼을 얻으라. and be baptized to receive 그리하면 the forgiveness of 성령을 sins. 선물을 받는다 그랬습니다. And then you'll be presented with the Holy Spirit. 회개가 뭡니까? ¿Qué es arrepentirse? 내 잘못을 뉘우쳐 돌아가는 것이죠. Es cuando reconoces tus faltas, 우리가 Turn back. 뭐가 잘못됐나? en que estás equivocado. What are we wrong with? 마음에 하나님을 두지 않는 게 잘못이야. No tener a Dios en mi corazón está mal. That's wrong. 내 마음에 사단의 영을 받아들여서 He recibido el espíritu de Satanás en mi corazón 하나님의 지배를 받고 살아. 이것이 잘못이야. y he sido dominado por Satanás, lo cual es malo. 그래서 우리 마음을 돌이키라는 거야. Así que debo arrepentirme. 어디로? ¿De quién es? 사단의 세계에서 De la palabra de Satanás 하나님의 세계. a la palabra de Dios. God. 내 중심의 ¿De 세계에서 dónde Where I estaba? was being centered, 말씀의 중심으로 돌아가. ¿A dónde debo estar? Porque fuimos, 우리는 하나님으로 만들어진 피조물이기 때문에 porque somos la creación que retorna a su creador. 하나님의 영역 안으로 돌아오라는 거야. Así que deja esa vida definida por ti mismo. territory of 그 God. 내 마음에 나를 세우고 사는 이걸 버리고 Deja esa vida y vuelve a la vida que Dios tiene 내 para 안에 ti. 말씀을 세운 이것이 신앙인데 ¿Qué quiere Dios de mí? Don't establish myself, but 그것을 establish the word of God. 하나님이 우리에게 원하는 게 뭡니까? Él dice, no vengas con tus pensamientos. 생각을 갖고 오라. From us. He said, don't come with your 버려. thoughts. Deja tus 이 pensamientos, 생각 버려. porque hay diferencia 하늘과 땅만큼 차이가 있다. Because the
entre el cielo y la tierra. 그러니까 그 생각을 따라가는 이 자체가 죄입니다. El mantener tus pensamientos infiere en pecado. 로마서 6장 23절에 보면 Revisando Romanos capítulo 6, versículo 23, 사망이요 porque la paga del pecado es muerte, 죄든지 간에 sin importar de qué pecado se trate. In the law, En la ley, los mandamientos de Dios, el pecado es muerte. 그도 안 되고 Incluso llorar 회개도 안 puede 되고 absorber esto. El arrepentimiento puede absorber esto. 방법으로 죄가 안 시켜요. Pedir por perdón no puede lavarlo. 이 죄가 해결하려면 Si no quieres lavar esto, entonces 반드시 사망의 값이 지불돼야만 한다. la paga del pecado es la muerte. 내가 죄 때문에 죽을 수는 있겠죠. Puedo morir a causa de mis 내가 pecados. 죽으면 끝인데. Y al morir es el fin. 죽으면 내가 지옥 가는. Y al morir voy al infierno. 그래서 하나님 나를 살리기 위해서 Dios quiere salvarme. save me. 누군가가 내 대신에 죄를 속해준 속죄물이 필요하다. Hay una ofrenda que es necesaria para lavar mis pecados. 율법을 어긴 이스라엘 백성들의 이런 제물로 네 죄를 씻으라고 했던 거죠. Justo como Dios enseñó a Israel en su tiempo, lo que es común aquí, cuando pecare un 여기에 jefe, 공통적인 것은 luego que conociere 족장이 죄를 범하였다가 When the ruler su committed pecado que 그 cometió, 죄의 깨우침을 받거든. cuando el sacerdote knowledge 그 범한 죄를 인하여 이래 됐어요. y toda la committed. 회중도 마찬가지고 It's same for the whole congregation. 제사장도 마찬가지고 cometan pecado, 백민도 마찬가지고 si alguna persona del pueblo pecare, 허물이 있었다가 죄를 깨닫게 되거든. luego que conocieren el pecado que cometieron, 자, 여기서 모든 사람의 죄를 씻는 방법과 길을 준 건 사실이지만 si es verdad que Dios les dio formas de lavar su pecado, 여기는 공통이 그 범한 죄를 사함 받는 일입니다. vamos, This is what they have committed. 자, 레위기 4장 말씀을 잠시 한번 We 볼게요. are gonna vamos a leer Levítico capítulo 4, versículo 3. 3절에 보면 When you see verse 3, 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성으로 죄를 입게 하였으면 Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su 그 범한 죄를 인하여 흠 없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 돼 있죠. por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. 이들은 그 범한 죄, Dice, por su pecado que habrá cometido. 죄를 말하죠. También cuando menciona, 그 다음에 온 회중의 부분에도 보면은 también cuando menciona la parte de toda la congregación, 뭐라고 기록되어 here 있냐면 it's written. está escrito de la misma manera. It's written in the same way the sin he has committed. 찾아드릴까요? Should I find it for you? 읽어볼게요. I'm gonna read 14절 verse 14. 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄주로 드릴지니 Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. 그 범한 죄를 Por el pecado que cometieren, 족장도 보니까 para el jefe también. Ruler also. 여기도 23절에 En el versículo 23, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió, To his knowledge. 평민도 보니까 así también para las personas del pueblo. 어디에 있냐면 28절에 En el versículo 28, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió, To his knowledge. 여기는 공통적 다 지연죄를 말. aquí habla del pecado que ha cometido. 이 죄를 씻음 받고 돌아가서 또 죄를 지으면 Así que han cometido un pecado y lo lavan, pero vuelven a cometer otro pecado. 이들은 또 이 방법 또 죄를 씻어야 되겠지. Deben volver a lavar su pecado de esta manera. 범할 때마다 이 방법으로 죄를 씻어야 Y así cada vez que cometan pecado deben lavarlo de esta manera. 여기서는 지연죄를 씻는 규례예요. Esta era la forma de lavar los pecados que cometían. They have committed. En Levítico capítulo 4, 국민의 죄를 범했다가 깨우침을 받게 될 때, así para la persona del pueblo que cometía un pecado, 죄를 씻는 규례가 분명하게 기록돼. y luego que conociere su pecado que cometió, 그 사람이 죄를 범을 깨닫게 되거든. hay una manera de lavar sus pecados. 험념서 끌고 와서 이 방법대로 하면 돼요. So they have to Tendrá por su ofrenda una cabra sin defecto. 발투덜하면서 하든지 Pero cuando se queje o esté enojado, 화를 내면 하든지 o, es- be in anger. 기분 좋아서 o esté feliz de hacerlo, 내 죄가 쉽게 줄 수 있다. oh, mi pecado puede ser lavado, Let me déjeme hacerlo rápido, por favor. 막 성질 내고 가도 O sin importar que esté muy enojada y quejándose, 약속대로 하면 debe hacerlo de acuerdo a esta promesa, 하나님의 약속이기 때문에 porque es la promesa de Dios. 이 죄는 반드시 해결됩니다. Ese pecado puede ser lavado. 시험을 칠 때 Cuando estás en un examen 문제의 답안지를 respondiendo una pregunta, 기도하고서
y luego oras y escribes la misma. 정답과 다른 글자 쓰면 짝대기 쫙 끄고 Y escribes, pero lo escrito es incorrecto. the answer, then you're wrong. 친구가 Tu amigo 갑자기 선생님 levanta la mano preguntando al profesor, ¿qué es esto? Please. 거기를 빠져 들어 앞에 친구 답안지를 Y luego levanta la mano y revisa la respuesta de su amigo. 5분에 3번 써. Ah, ok, en voz alta. Es la número 3 para la pregunta 5 y lo anota. 이게 정답이 ¿Y si es la respuesta correcta? 컨닝하고 써도 No importa que otros la anoten de igual forma. 선생님이 모르는 El profesor no lo nota. 동글라미처럼 Él lo marca como acertada. 내가 막 기도 Si pude orar, 주여 믿습니다. Señor, lo creo. 이 답이 정답이를 믿습니다. Creo que esta es la respuesta correcta. 네, 틀린다 말씀. Si escribo una respuesta incorrecta, la marcará como errónea. 정성을 들여서 써. Si pongo todo mi corazón y escribo una respuesta 정답이 아닌 오답을 써. y no es la respuesta correcta, Answer, then they're gonna mark you wrong. 글자가 누워서 막 잠자는 것처럼 써놔. la marcará como errónea. Diría que no es la respuesta correcta con una excusa. Letters are sleeping on the floor. 정답을 쓰면 Pero si estoy en lo correcto, 동그라미를 탁 lo marcará como acertada. 맞죠. ¿Cierto? 신앙도 Así es como funciona. 이 말씀에 뭐라 해. Oh, hay una forma de lavar mis 아, pecados. 여기 죄 씻는 길이 있네. Así que si lo hago de esta manera estaré en lo correcto. 그러면 되겠네. Si haces esto podrás lavar tus pecados. 그러면 이 방법대로 하면 죄가 쉽게 씻는 No tiene 거예요. nada que ver cómo los lavas 우리 기분과 u 상관없어요. otra cosa. It has nothing to do with our 우리 emotions. 감정과 상관없어요. Si traigo la ofrenda al sacerdote Our 그러면 feelings 그 다음부터 제사장이 전부 다 알아서 해요. y extiendo mi mano sobre la ofrenda, will do. Take care of 죄를 안수해서 넘겨주고 나면 el sacerdote degollará la ofrenda y esparcirá la sangre. 잡고 피를 발라가지고 and then the 받아가지고 priest is going to kill and then take the 그 blood. 피를 번연 뿔에 바르고 La pondrá en los cuernos del altar of the 나머지 altar, 피를 땅에 y derramará el resto pour it down, 그 모든 지sem을 한목제 제물처럼 취하여 가지고 y le quitará toda su grosura offering, 단 위에 제사를 드립니다. y la hará arder en el 그거 altar. 다 불타고 나서 Y luego de que haya ardido, 제사장이 그 친구를 보고 el sacerdote me dirá, 당신의 죄가 사해졌습니다. tus pecados fueron lavados. 그럼 제가 사해진대. Y los pecados ya fueron lavados. 왜그 피를 뿔에 발라라? Pero ¿por qué tiene que ponerlo sobre los cuernos del altar? of the altar. 이유가 있겠지. Hay una razón. 자, 그 이유를 한번 찾아보세요. Vamos a revisar el por qué. 성경 En la Biblia, 레위기 17장 11절을 한번 보세요. veamos Levítico capítulo 17, versículo 11. 17장 11절. Capítulo 17, versículo 11. 말씀했습니다. Esto es lo que está escrito. 육체의 생명 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 11절. Verse 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. 자, 하나님이 죄를 씻는데 피를 주셨는데 Dios nos ha dado sangre para lavar nuestros 이 pecados. 피가 죄를 속한다고 돼. Así que es la sangre que hará la expiación. Makes an 자, atonement for 레위기 sin. 4장에서 En Levítico capítulo 4, 제사장을 위해서는 수송아지 피를 이야기해요. el sacerdote ofrece el becerro. The priest, he talked about the bull. 온 회중을 위해서도 수송아지 And for 피였고 the whole congregation, Para toda la congregación 족장은 수염소의 피, se ofrece el becerro sin defecto. 백민은 암염소의 피. and for Y para la people, persona del pueblo es la cabra sin defecto. 우리 죄로 해서 무슨 피를 줬을까? Y por nuestros pecados, ¿qué clase de ofrenda debemos brindar? offering 구약 시대 이들이 죄를 지을 때 이런 짐승의 피로 죄를 씻으라 했는데 Porque Dios definió para estos tipos de personas. Old Testament, 그럼 우리 En el Antiguo Testamento, 인간의 죄를 como 해서 sus- 무슨 피를 줬을까요? cómo sus pecados debían ser lavados, pero ¿qué hay de las personas de la nueva generación? 예수님의 피를 주셨어요. Dios nos ha dado la sangre de Jesucristo. 그 예수님이 십자가에 죽으시면서 그 피가 우리 죄를 속했다고. Con la sangre de Cristo en la cruz, fuimos redimidos de pecado. 히브리서 그 성경 9절로 따라가겠습니다. Veamos Hebreos capítulo 9. 9장 Hebreos capítulo 9. 9장 Hebreos capítulo 9, 11절 12절을 읽겠습니다. desde el versículo 11. and 12. 제가 읽겠습니다. Doy lectura. 찾으셨나요? ¿Está bien?
그리스도께서 장래에 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧 이 창에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 샀다 한번에 성소에 들어가셨네. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 속죄를 이뤘다고 돼 있어. So here is saying Aquí está escrito que a través de su sangre alcanzamos la redención, 성소에 들어가서 no un tabernáculo to the hecho en la tierra, sino en el cielo, 우리 죄를 영원히 씻었다. habiendo lavado nuestros pecados perfectamente. 구약 시대는 땅의 성소에 들어가서 En los días antiguos olden days era un tabernáculo en la tierra, 인류의 영원한 속죄를 위해서는 하나님의 하늘날 성소에 들어가서 pero para la humanidad y la nueva generación entró a un tabernáculo en el cielo, 당신의 피로 con su propia sangre. 영원한 속죄를 이뤘다. Entró una vez para siempre, habiendo tenido eterna redención. Y esta es la despedida. 여기까지 얘기하겠습니다. Terminamos. Muchas gracias.